आज्ञा नमस्कार। निजस्व समीक्षक प्रभु आचार्य जोटा को देखे से आपण मान पाखे मुझे पहुँचेवा चेष्टा करें आपड़ कौन देखिए न देखिए यह हूँ आपणकर विचार। तेज आज गोटे कथा कहबी जो आमर महामान्य ओडिशार मुख्यमंत्री पदवी एवं पदोन्नीत हेले श्रीजुक्त मोहन चरण माझी। आज्ञा सी तो आसिले मोटे 24 घंटा 48 घंटा 72 घंटा होइछि। आउ आपण माने एते सबू कहीं भावुंट सी भल कम करें सी आगामी दिन में भल रहीपर। आज्ञा 25 वर्ष शासन जड़े मुख्यमंत्री करुले, 5 वर्ष शासन 10 वर्ष शासन भी मुख्यमंत्री माने करिसंती माने ओडिशा रे। आउ माने 15 वर्ष 20 वर्ष शासन 15 वर्ष भी शासन करिसंती ओडिशा रे मुख्यमंत्री माने। ये तो मोटे 72 घंटा आसीचंती। आपण अपेक्षा करंतु माने मु जानिबारे मो निजस्व समीक्षक हिसाब से मुझे मोहन भाई को जानिची सी होचंती आमर भाई थिले केतेबेले एबे सी होचंती ओडिशार मुख्यमंत्री। तेणु सी जो पदक्षेप नेबे माने विचारिकी सब नौचंती। आपण भावंतुनी से तर्जमा नकरिकी कौनसी पदक्षेप नेबे बोली। आउ ये सबू जिनिस को आज्ञा देखंतु गोटे सरकार थिले सी तांको प्रादुर्भाव बढ़ाती। ये नूतन सरकार आसिले ये तो प्रादुर्भाव बढ़ाइबा को चाहूनांती, जोटा लॉस रे चलुची ताकू सी बंद करने को चाहूँगी। कहीं गोटे जिनिस जड़े बेपार करुले सी कौन बेपार रे आज्ञा लाभ ना सी कौन दिन सारा कर कि जड़े मुख्यमंत्री हेबे सी माने ओडिशा राज्यर मुख्यमंत्री से ओडिशा रे कोटा उन्नतिमूलक कार्य हो ताकू आपण चिंता करिकी से करिवे। आपण माने नई न देखुणु जो लुगा थोईदवा सेमतिका जिनिस सब होउछन्ति। मु देखुतली मीडिया मानकरे सब बाहरुची। अरे काहींकि ये सब जिनिस करूछन्ति आपण टिके अपेक्षा करंतु। 4 मासे जाऊ 6 मासे जाऊ 6 मासे परे कहीं आपण भावुनांती ये मुख्यमंत्री एबे तांकठू माने पूर्वतन मुख्यमंत्री ओडिशा जो माने पूर्वतन मुख्यमंत्री तांकठू जेबे भल काम कले ताले आपण तो सेही मोहन माझी पाखरे ही आपण रहिबे ना। आपण मनोबल भी निष्क्रिय हो कह अरे इमिति मुख्यमंत्री पुणी ओडिशा रे थिले कि देखंतु आज्ञा बीजेपी शासन ओडिशा रे जमा करि नथिले प्रथम थर शासन। तेणु से कौन करुँच से तो आपण को 5 वर्ष मागिचंती। 25 वर्ष शासन देखिले 10 वर्ष शासन देखिले 15 वर्ष शासन देखिले सी मात्र 5 वर्ष शासन मागिचन। 5 वर्ष तो 5 दिन है आप कहीं सब लुगा हकाली थोई दूचन नई की पसंद आज्ञा नई एपटू सेपट सी पार हो जातु गलापर आपण मैंने जानवे भल कम कले कि खराब कम कले। देखंतु सी ऑनेस्ट लोक भल लोक एवं गोटे माने दुखी दरिद्र परिवार सी आसीचंती। कष्ट कि जिनिस सी जानिचंती। आ ओडिशा रे कौन दुर्नाम होतला कि सुनाम होतला ताकू मध्य से उपलब्ध करिचंती। तेणु आज गोटे कथा मु समस्त को अवगत करेबी आपण अपेक्षा करंतु। अपेक्षार फल मिठा। 25 वर्ष अपेक्षा करि पारले 15 वर्ष अपेक्षा करि पारले आ ये 2 दिन 3 दिन भितर आपण माने सब मीडिया रे आरंभ कर देलेनी खेल। नाई नाई आज्ञा एटा ठीक नुह। किंतु देखंतु से जने शिक्षित से जने भद्र एवं से जने नम्र एवं से जने रागी लोक मध्य जोठी राग दरकार पड़ो सेठी कौन सी आउंसिबे ना। से उचित पदक्षेप सबु जगार नेबे किंतु आपण तांको 5 वर्ष सुजोग दियंतु। 5 वर्ष पर मु भाबुची से जब एमिति किछि काम करिकि आपण ओडिशावासी को देखै देबे आपण माने तो माने से जो बाबू आमर जनक ए मुख्यमंत्री अच्छे मु ना धरनी आ छाड़तु तांको तो आपण 30 वर्ष 50 वर्ष से बंचीला पर्यंत शासन भार आपण तांको दे देबे किछि असुविधा नहीं। ये प्रथम प्रथम से आसीचंती से सबु जिनिस को तर्जमा करिवे सबु जिनिस को देखिबे आउ जोटी लोकंकर सुविधा किछि हेइ परिबा ता व्यवस्था को से करिवे। जनसाधारण पई से जीतिचंती जनता मंगल कार्य से करने को आसीचंती। तेणु आपण माने समस्त अपेक्षा करंतु। किंतु मु कहिबी एतिकी से शिक्षकरू शिक्षकता करुथबारु
ଏବଂ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସରପଞ୍ଚ ଶିକ୍ଷକରୁ ସରପଞ୍ଚ, ସରପଞ୍ଚରୁ ଏମଏଲଏରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର। ଏହା କ'ଣ ସୁନାର କଳସୀ ନୁହଁ କି? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତୀ ଦେଇକି ସୁନା କଳସୀ ଢାଳିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ କାମ କରିବେ। ଭଲ ଲୋକ, ଭଦ୍ରଲୋକ ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁ ଲୋକ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷାର ଫଳଟା ଆଜ୍ଞା ମିଠା। ଆଉ ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ଦେଖିଲେ, 12 ବର୍ଷ ଦେଖିଲେ, 15 ବର୍ଷ ଦେଖିଲେ, 10 ବର୍ଷ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଇଏ ମାନେ 4 ଦିନ ହେଇନି ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ମାନେ ମୋ ସମୀକ୍ଷକ ହିସାବରେ। କାରଣ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ହାତରେ ରଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଦେଖିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଖରାପ ହେବ ସିଏ ଖରାପଟାକୁ ବାଛିବେ। ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇଟା ଦିଆହେଇଛି ନା, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାହେଇଛି ନା ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଭଲ ହେବ ଭଲଟାକୁ ସିଏ ଭଲ କହିବେ, ଖରାପଟାକୁ ଖରାପ କହିବେ। ଆଉ ଇଏ ତ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଖରାପ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭଲ, ଆଉ ଯିଏ ଭଲ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଭଲ, ଆଉ ସିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିବେ। ନା, ତାଙ୍କର ସେ ଶିକ୍ଷଣତା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅନେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସେଇ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଆଜି ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କି ଉପାଧି ଆମର! ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଜଣିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେତେ ଆନନ୍ଦର କଥା ଇଏ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଗାଦିରେ ବସିବେ, ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବେ, ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି କରିବେ, ସେମାନେ କିଛି କରିବେନି? ନା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଏହା ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଶ୍ରେୟସ୍କର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମୋଦିଜୀ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋଦିଜୀ ଦେଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଯେବେ ଆମର ମୋହନ ମାଝୀ ଆଜ୍ଞା ଯେବେ ସବୁ ପ୍ରଚଳନ କରିପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଏ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଛବି ହେଇକି ରହିଯିବେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। କାରଣ ହାୟ ହାଲ୍ଲୋ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଯେବେ 25 ବର୍ଷ ରଖାଯାଏ ସରକାରରେ, ତାହେଲେ ମାଝୀବାବୁ ଯେବେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନ ମାନିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ୟାକୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନ ଦେଖିବେ ଏହା ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଚାର। ଯେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ଇଜ୍ ଅନେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ପରିଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଖରାପଟାକୁ ଖରାପ କରିବେ, ଭଲଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ସେ ରଖିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର କରିକି ରଖିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ରହିଲା ପୁଣି ସେ କାମ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ ଭାର ଟେକି ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଶାସନ ଭାରର ସମୟ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଅଳିଆ ମାନେ ଜାଗାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା, 4 ଘଣ୍ଟା, 8 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, ଲୋକ ଲଗେଇକି ତାକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସରକାରରେ ଯେବେ କିଛି ଅଳିଆ ଥାଏ, ସେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ହଟେଇବାକୁ ମିନିମମ୍ ଆଜ୍ଞା 3 ମାସଠୁ 6 ମାସ ଲାଗିବ। ତାପରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଅଳିଆ ହେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ମାନେ IAS ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, OS ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମାନେ କମିଶନରମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଡାକିକି ସବୁ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତର୍ଜମା ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ଭାର ନେଇକି ଯିବେ, ଠିକ୍ ସମୟ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମର ମୁଁ ସମୀକ୍ଷକ ହିସାବରେ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋହନ କୁମାର ମାଝୀ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଦରକାର। କାରଣ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯେବେ 5 ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ ଆଉ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯେ 5 ବର୍ଷରେ ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିଦେବେ। କାଢ଼ିବାର ହକଦାର ବି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସବୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ निजस्व समीक्षक प्रभु आचार्य या यूट्यूब माध्यम दूचे आपण मैंने देखिए शेयर सब्सक्राइब करेंगे जय जगन्नाथ।